بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوغ جمعة مباركة. هذا الطلب تاع كيلكو، عندي واحد لي زابوني قالوا لي تعاودي لنا كيلكو لوسون تاع لي 5 ابي باسكو انا دايره ديجا 5 ابي مي سو ني با ان بروبليم. غادي لا لوسون اللي نديرها ان شاء الله غادي نعاودها معكم بور لي 5 ابي. هادو لي كلاس ديكزامان هما اللي يسحقوا بزاف الدعم. فوالا الوغ ونكمل لي 4 ابي باذن الله. غادي نديرو لوسون بلوسون. الوغ الحاجه الاولى اللي نبدوها هي سي لورال. الحاجه الاولى اللي نبدوها مع لي 4 ابي سي لورال برودكسيون. الوغ هنا لو بروجي 1 سي دونك اوزو في حديقة الحيوانات. عندي دو سيكونس 1 و سيكونس 2. علما انه حذفوا لنا بزاف دروس في هذا، يعني سي اكسبسيونيل، حاله خاصه يعني في الوباء كان حذف تاع دروس. الوغ فلورال هنايا توجور نديرو اون فيديو، نديرو يعني فيديو قدام لي زيليف ولا نلصقوا دي زيماج في لو تابلو ويشوفوا هاد ليماج. Et on pose la question, par exemple, que font les élèves, ou là, qu'est-ce que vous voyez dans cette image, ou là, qu'est-ce que vous voyez en général. Alors ici, c'est le zoo, حديقة الحيوانات. Ici, on a des élèves, le maître, on a ici la vétérinaire, طبيبة بيطرية, et on a des gazelles. On n'a pas que les gazelles ici. Derrière les barreaux, ici, on a le lion et la girafe. Donc, tout ça, c'est des animaux sauvages, حيوانات متوحشة. On dit la gazelle متوحشة parce que normalement هي ماهيش حيوان متوحش، ولكن c'est un animal sauvage parce qu'elle vit dans les forêts ou le désert, donc elle vit pas à la maison, donc on dit un animal sauvage. La même chose pour la gazelle, pour la girafe et le lion. Alors ici, les élèves, ils font une visite, يعني زيارة dans un zoo. Alors, dans le zoo, ici, il y a des animaux sauvages comme les gazelles, la girafe et le lion. Qu'est-ce que vous voyez encore? On a des arbres, on a le drapeau algérien, par exemple. Ça, c'est des barreaux. On appelle ça les barreaux. Alors, si la gazelle, elle est blessée à la patte, qu'est-ce qu'elle fait? La vétérinaire, elle soigne la gazelle. Comment s'appellent les animaux derrière les barreaux? Donc, ici, on a la girafe et par ici on a le lion. Alors comment sont-ils? C'est des animaux sauvages. Alors هنايا دائما حنا نشوفوا يعني نشوفوا الصوره ولا l'image en même temps غادي نقرو le dialogue. Alors pauvre petite gazelle. Ici on a des personnages. Les personnages c'est des élèves et le maître. Le maître c'est الأستاذ أو المعلم يوسف. Ah, le parc est très grand, vraiment très grand. Naliman. Ah, venez voir par ici. Il y a 4 gazelles derrière les barreaux. Yassine. Ah, ce sont de belles gazelles. Elles ont de jolies cornes et des pattes fines. Sofiane. Ce sont des animaux sauvages. Yassine. Ah, regardez la petite à gauche. Elle est couchée. Elle ne bouge pas. Amira. Oh là là, elle est blessée à la patte. C'est une bête fragile. Yassine. Pauvre petite gazelle. Neriman. Monsieur, qui est à côté de la petite gazelle? Le maître. C'est la vétérinaire. Elle soigne la gazelle. Yassine. Ah, donc c'est le médecin des animaux. Massinissa. La vétérinaire s'appelle Madame Amrani. C'est notre voisine. Youssef. Ouf, nous sommes fatigués. Nous ne pouvons plus continuer la visite. Le maître. Allez les enfants, nous nous reposons un peu avant le déjeuner. Alors ça, c'est un dialogue entre les élèves et le maître. Il parle de qu'est-ce qu'il voit au zoo. Il parle des animaux, de la vétérinaire, comment elle s'appelle. Et en plus, c'est une voisine yani jaraton. Alors, on va passer directement à la page 13, 13. Donc, c'est l'oral. Pourquoi la gazelle ne bouge-t-elle pas? Elle ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'elle est petite ou bien parce qu'elle est blessée à la patte? B. Elle est blessée à la patte. Qui soigne la gazelle? Qui soigne? La gazelle? C'est la vétérinaire qui soigne la gazelle?
c'est Massinissa qui soigne la gazelle. Donc la réponse c'est A, c'est la vétérinaire qui soigne la gazelle. Qu'est-ce qu'une vétérinaire? C'est quoi une vétérinaire? C'est le médecin des enfants ou bien c'est le médecin des animaux? Donc le vétérinaire c'est le médecin des animaux. Le médecin des êtres humains, on dit un médecin. Mais le médecin des animaux, on dit un vétérinaire ou bien une vétérinaire. Tout dépend du genre masculin ou féminin. Réécoute encore le dialogue pour répondre. Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas continuer la visite? Pourquoi? Regardez. Off, nous sommes fatigués. Nous ne pouvons plus continuer la visite. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués. Voilà. Parce qu'ils sont fatigués. Alors, que vont-ils? Alors, pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas continuer la visite? Parce qu'ils sont fatigués. Alors, huma ta'banin, donc ils ne peuvent pas continuer la visite. لم يستطيعوا مواصلة الزيارة, la visite. Que vont-ils faire avant le déjeuner? Alors, on va voir ici au dialogue. Allez les enfants, nous nous reposons un peu avant le déjeuner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont se reposer un petit peu devant le ou bien avant le déjeuner. باغي يرتاحوا قبل ما يفطروا. Alors, قبل وجبة الفطور. Alors, je m'exprime. Donc ici, on va parler un petit peu sur les animaux. Donc, on dit que c'est l'oral production. Avec ta ou ton camarade, décris un animal sauvage, parce que les 4 animaux, c'est des animaux sauvages. De cette liste, utilise la boîte à mots suivante. Alors ici, on a une boîte à mots. On a l'éléphant, le lion, la girafe, le zèbre. On a des pattes, le cou, les 2 défenses, une crinière, une longue trempe, les taches, les oreilles de couleur marron, des rayures noires. Très bien. Alors, quand on dit des pattes, الأرجل, donc on a les 4 عندهم des pattes. كاع هادو يعني اللي يتمشوا على 4 عندهم des pattes. Le zèbre عنده 4, la girafe, le lion et l'éléphant, plus la gazelle, كاع عندهم 4 pattes. كي نقولوا le cou, c'est الرقبة. الرقبة donc هنايا la girafe elle a un long cou يعني رقبة طويلة un long cou. Par contre هادو le zèbre, le lion et l'éléphant عندهم un cou يعني normal عادي ni long ni petit. 2 défenses, les 2 défenses هادو الخرطوم تاع l'éléphant c'est les défenses اللي يدافع بهم على روحه. les tâches. هنا عندي لا جيراف عندها دي تاش وعندي لا فاش عندها دي تاش وعندي باغ اكزومبل لا شيفر عندها دي تاش. الو عندنا دي زانيمو اللي عندهم دي تاش وعندنا دي زانيمو اللي عندهم دي ريور. ها هما لي ريور خطوط لي ريور كوم لو زيبر عنده دي ريور. اون كرينيير لا كرينيير سي سا هاد الشعر اللي داير على الوجه تاع الاسد عنده اون كرينيير. Voilà. Même le cheval qui a هذاك الشعر مرون نسموها aussi une crinière. Donc هذا c'est une crinière. Une longue trempe. هذا هو الخرطوم. الأنف الطويل هذا une longue trempe. Les taches قلنا شهما les oreilles donc الأذنان les oreilles الأذنان donc كيما le zèbre ou كيما la girafe ou le lion la gazelle عندهم de petites oreilles. Par contre l'éléphant il a de grandes oreilles. De couleur marron, la couleur marron, donc nous avons le lion, ou nous avons même la girafe, une couleur marron, là où nous bonni. Alors des rayures noires, on a que le zèbre a des rayures noires, خطوط سوداء, voilà. Alors par exemple, on choisit par exemple le lion. Le lion est un animal sauvage. Alors شوفوا معايا. مادامنا ما درناش لي زوتر لوسون ما درناش يعني الدروس الاخرى اللي يكون فيها باسكو حنا كي نبغيو نديرو برودكسيون ايكريت يكون فيها كاع الدروس اللي درناهم هنا مازال ما درنا حتى درس وبنديرو غير برودكسيون اورال. باغ اكزومبل نهضر على لو ليون. فوالا هنا الحاجه الاولى هنا باسكو لقيت دي فوا تيديروهم التلاميذ نبدا توجور لو تيتر ولا نبدا توجور بماجيسكول لو ليون. الوغ هنا غادي نديرو غير لو فيرب اتر اي لو فيرب افوار. ندير لو فيرب اتر اي باسكو غادي نهضر على لو ليون ولا لا غازيل نديرو او اس تي.
هنا في لا ديسكريبسيون في الوصف نسحقوا لو فيرب اتر. بصح كي نهضروا نقولوا عنده باغ اكزومبل شي عنده في الجسم تاعه دي زوغاي اون كرينيير اون ترومب اكسيتيرا، هنا نديروا لو فيرب افوار يملكوا. الوغ نعاود نبدا. لو ليون هذه غادي نديروها اورال، غير غادي نوريكم كيفاش نديروا في الوصف نديروا لو فيرب اتر اي لو فيرب افوار. علاش نديروا غير اتر و افوار؟ باسكو رانا دايرينهم في الكاتريام ابي. لو ليون est un animal est un animal alors sauvage est un animal sauvage point. ما نعاودش نكتب لو ليون هنا il donc il a عنده il a هنا درنا لو فيرب être وهنا لو فيرب avoir. il a 4 pattes. 4 pattes virgule. هنا دخلت لي زادجيكتيف كاردينو مع انه مازال ما درناهمش. نجمو ندير 4 نكتبها بالارقام، مازال ما درتش الدرس نكتبها بالارقام. دونك هنا نشوفوا في لابواط اوتي على لو ليون واش عنده الى 4 pattes virgule une crinière. Une crinière, voilà, une crinière. Voilà. Virgule. هنا ما عطاوناش كلشي، كاين لو ميزو باغ اكزومبل، كاين باغ اكزومبل لا كو ما عطاوهالناش، ما عطاوناش لو دو لو فونتر اكسيتيرا. حنا نديرو اللي كاين في لابواط اوتي. الوغ une crinière virgule sa couleur لونه sa couleur est هي الوصف هنايا est marron لونه بني. الوغ هنا بريسك درنا بريسك اللي عطاونا في الجدول. الوغ يجيني ان اليف كي نديرو لوغال غير حاجه قليله، غير يقول لي لو ليون ايت ان انيمال سوفاج الى 4 بات، عنده 4 ارجل. اون كرينيير يعني هذاك الشعر اللي داير على وجهه. سا كولور هنا سا سي ان ادجيكتيف بوسيسيف، سي ان ديتيرمينون pardon. المهم déterminant possessif, c'est un déterminant possessif. Mata ça, montant sans, mettez ça. Sa couleur, alors je donne ça parce que la couleur c'est un nom féminin. Donc sa couleur est marron. ونحبس هنا ما نزيد حتى حاجه. هنا شدرت le verbe être et le verbe avoir. هنا تاني درت le verbe être. Donc هنا هضرنا على واش عنده هذا الليون. لو ليون est un animal sauvage. هنا ما ندخلش باسكو كي نزيدو نديرو الدروس الاخرين اللي فيهم نديرو باغ اكزومبل لو فيرب être avoir complément d'objet direct, complément d'objet indirect, les adjectifs cardinaux et ordinaux, les adjectifs des couleurs de couleurs. alors تما نحاسبكم على لا برودكسيون باسكو كنا دايرين دروس. هنا ما درنا حتى درس دونك نديرو غير être و avoir اللي نعرفوهم. لو ليون est un animal sauvage. ما نقولوا لا ماميفير ما نزيدو حتى حاجه باسكو هنا كاين كلمات مازال ما عرفناهمش ومازال ما درناهمش بالقراءه تاع في لي سيونس تاع لا ليكتور وكاع غادي نتعرفوا على الكلمات الجدد اللي نسحقهم في لا برودكسيون بلوس لي لوسون اللي غادي نديروهم ان شاء الله. الوغ هنا تقولوا لي لو ليون est un animal sauvage, il a 4 pattes, une crinière, sa couleur est marron. نبدلو ونروحوا لليليفون. L'éléphant est un animal sauvage. Il a 4 pattes, une longue trompe, virgule, sa couleur, virgule, deux défenses. Alors, هنا بين هادو زوج نديرو virgule, une longue trompe, virgule, deux défenses, les brisides de grandes oreilles, يعني أذنان كبيرتان يزيدها. Par exemple. Alors, هنا كملنا ندير نقطة وصاي. Le lion est un animal sauvage. Il a une longue trompe, virgule, deux défenses. Sa couleur est grise ou là est marron. Donc là, normalement la couleur elle est grise, une couleur grise. Mais chez qui m'a la girafe ou le lion a la couleur marron. Le zèbre. Le zèbre est un animal sauvage. Il a 4 pattes. Il a des rayures noires. Il a des rayures noires. C'est bon, on كملنا. Par exemple, وتزيدوا تكملوا, il a de petites oreilles et un petit cou, يعني ورقبة صغيرة. Par contre, la girafe est un animal sauvage.
alors كي نكونوا نهضروا على لا جيراف ما نقولوش il. دونك هنا العنوان سي لا جيراف. دونك نقولوا لا جيراف. La girafe est un animal sauvage. Voilà, point. Donc, elle, parce que la girafe, c'est un nom féminin, elle a un long cou. Un long cou et des taches, par exemple, des taches marron. Et des taches marron. Un long cou, et virgule, des taches marron et de petites oreilles. وأذنان صغيرتان. هنا c'est la liaison et de petites oreilles. Alors elle a voilà des taches marron et de petites oreilles. Donc هذا هو ولا نجم نقولوا sa couleur est marron. Donc هنا la girafe. La girafe est un animal, nous donnons le verbe être, est un animal sauvage, point. Elle a un long cou, رقبة طويلة, virgule, des taches, هنا virgule, كاش اي, des taches marron, et هنا ET نديروها حتى التالي كي يكون عندي بزاف صوالح في هذيك الحيوان غادي نذكرهم. Par exemple le cou, les pattes, le ventre, etc. الحاجة التالية غادي ندير ET. Et de petites oreilles, point. Alors toujours نبدا بماجيسكول ونكمل بان بوان. وكي يكون عندي يعني صوالح بزاف متسلسله ندير بيناتهم دي فيرغول وفي التالي كاع عاد ندير اي او تي باسكو هذا سي اون بريبوزيسيون وهذا سي لو فيرب اتر يتنطقوا كيف مي هذا سي ان فيرب وهذه سي اون بريبوزيسيون. Alors كي تكون عندي اسم مؤنث و féminin نديرو elle. Donc je remplace la girafe par elle. Par contre le lion c'est un nom masculin, je le remplace par il. Alors هنا فلورال عندكم il و elle. ونصيحة للتلاميذ دائما فلورال ديروا في ورقة هكا في ان بويون لا برودكسيون تاعكم ومن بعد تقراها اورالمون. Donc aujourd'hui on a fait l'oral pour les 5e AP. Donc l'oral production et l'oral compréhension. وان شاء الله demain غادي ندير لكم le vocabulaire les adjectifs cardinaux تاع الارقام. سي كتابة الارقام بالحروف نسموهم les adjectifs cardinaux. Alors نقول لكم merci pour les j'aime, pour les commentaires, merci beaucoup et au revoir.